Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyai tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa husan ila ruhi musannif muallif kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam Syekhul Islam Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Joso Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim rahimahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan, khususan ila ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqani amalan salihan. Tambah suwe awak, tambah tua, tambah suwe umur, tambah sudah, tambah dunya lali sing kuasa, tambah dosa mlebu neraka. Semaya tua dereng karuan, umurmu dawa. Aja ngaji semaya seke dereng seke nyawa wis mulih. Ya Allah Gusti kula nyuwun binaringan kesal
kang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khotimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata was sa'adah was syafa'ah was salamah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para bapak, para ibu yang kula hormati, halaman 33 hadis yang ke-102. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, dan diriwayatkan saking sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiya muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu marang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kala ngendika sapa sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata akhadukum ahlahu, jika salah seorang di antara kamu mendatangi keluarganya. Maksud dari ahlahu ini adalah istrinya. Idza ata akhadukum ahlahu, jika atau apabila seseorang di antara kamu menyetubuhi istrinya. Thumma arada, kemudian ingin ayyauda, berkehendak mengulanginya. Falyatawaddo, maka hendaklah berwudu. Bainahuma wudu'an, antarane dua jima iku ada wudu. Rawahu Muslimun, diriwayatkan saking Imam Muslim rahimahullah. Zadal Hakimu, ditambahi saking Imam Al-Hakim An-Naisaburi Al-Syafi'i rahimahullah. Fa innahu mongko satemene wudu iku angsyatu, lebih menggairahkan, lebih bersemangat, lil audi, untuk mengulangi jima. Walil arba'ati, lan kedua imam papat. An Aisyah, saking riwayat Ibu Aisyah radhiyallahu anha, qalat dawu sapa Ibu Aisyah, kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yanamu sare sapa Kanjeng Nabi, wa huwa hali utawi Kanjeng Nabi iku junubun junub.
min ghairi ayyamassa saking yento orang demek sapa Kanjeng Nabi ma'an ing banyu wa huwa lan utawi hadis iku ma'lulun kang den iklalaken atau hadis yang ada kandungan cacatnya. Hadirin rahimakumullah, niki hadis yang menerangkan tentang orang suami istri yang jima atau berhubungan intim dan kemudian ingin mengulangi kembali, maka disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Dan juga ketika tidur dalam keadaan junub itu diperbolehkan. Sebab Kanjeng Nabi, kata Ibu Aisyah, itu pernah tidur Nabi dalam keadaan junub setelah berhubungan jima dengan Ibu Aisyah. Hadirin rahimakumullah, ini riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri atau nama panjangnya sahabat Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khadraji Al-Khudri Al-Ansari rahimahullah, atau masyhur dengan sebutan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ada yang mengatakan Abi Sa'id, ana sing jenengi Abu Sa'id Al-Khudri. Cuma guru kula waktu ngaji kitab niki niku nyebut Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau wafat pada tahun 693 Masehi, dimakamkan di Jannatul Baqi Madinah paling ujung niki. Dan pun di posisi ini wallahu a'lam. Kula enggak tahu roh ya, Pak. Saking katae makam Baqi. Bahkan ada riwayat dari Imam Ibnu Ishaq niku dawuh di dalam makam Baqi itu kurang lebih ada 10.000 sahabat Nabi. Gak hafal, Pak. Sampai kali kula 10 gak hafal, pemane 10.000. Paling hafale papat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Wis mentok niku paling. Liyane terus pundi? Ojo maling ngapalno 10.000, ngapalno jenenge syuhada Badar, mek 313 gak hafal. Pemane seneng Arab dawa al bingung sampean. Contoh misalnya nggih Pak Marzuki wonten. Oleh Pak Satiman Al Jembri, Al Jawi, Al Indonesia, Al Kudawa. Lah kalau cerita seketik nambah cerita wengenane nggih riwayat Abu Sa'id Al-Khudri supaya kita semakin mantap atau mahabbah dumateng sahabat Kanjeng Nabi. Dan juga wonten dawuh para ulama salaf, suatu majelis yang membicarakan tentang riwayat wali, riwayat sahabat, riwayat para ulama, maka rahmat Allah akan turun di dalam majelis tersebut. Mudah-mudahan setiap ngaji kita menceritakan riwayat para sahabat mendapatkan rahmat Gusti Allah. Sinten Abu Sa'id Al-Khudri niki para hadirin nggih, beliau terkenal dengan sebutan salah seorang ulamanya sahabat. Nggih. Beliau gemar golek ilmu. Setiap orang yang punya ilmu, baik sahabat Kanjeng Nabi dimanapun berada, digoleki melaku, Bu. Saiki enak Gojek, Grab, tutuk wisan. Biyen antar negara, gurun pasir, Padang pasir, Melampah sangu banyu. Cara biyen gono galon, jenenge kulit, kantong kulit. Saiki cara saya melaku Padang pasir nggawa galon 5 sampean. Kayak ngombe Padang pasir. Dia gemar mencari ilmu, dan juga beliau gemar untuk apa? Untuk mengumpulkan dan menghafal hadis-hadis Kanjeng Nabi. Beliau tidak mau menulis, Pak. Ini aneh. Sebab beliau dawuh, aku gak seneng nulis hadis, tapi aku seneng ngapalno hadis. Saking banyaknya hadis yang beliau hafal, beliau termasuk perawi sahabat yang terbanyak nomor 7 merawikan hadis Kanjeng Nabi.
Beliau siangnya puasa, malamnya ibadah, maca Quran. Beliau hafizul Quran, hafal Quran, diwaca pendalu. Awane poso, bengine ngaji, salat bengi. Awak dhewe kita kalau sampean kula insyaallah gak iso ngorok al ngorou wal keteu. Ane kare niru sepundi hafal Quran pun bengi ditadarus diterus. Nawa dhewe mau apal kulhu annas al falak ngenteni tahlilan. Padahal apal nggih. Nah, harusnya diwaca isuk ping 7, sore ping 7, sadurunge turu ping 3, gak ngenteni tahlil. Niki istighosah niku. Nah, beliau khusyuk. Jadi semua ulama sepakat Abu Sa'id ini adalah sahabat yang khusyuk dalam ibadahnya dan juga dijuluki al-abid, wong sing ahli ibadah, zuhud, wirai, dan sebagainya. Beliau hafal Quran dan mengajarkan Al-Quran. Beliau menyebarkan ilmu, ngajari Quran itu tidak mau diamplopi, tidak mau. Jadi kalau ada orang yang sewu tidak mau diamplopi, jadi nggak mikir duit ketika ngaji, ono sanate. Salah satu sanad kita mungkin itu dari jalur sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Lalu kita asal barokah Abu Sa'id murite sampai pondok Darul Ulum, pondok Tubuh Ireng, sampai kita sekalian. Niki mugi-mugi barokah fid dini wa dunya wal akhirah niki. Jadi ana sanate mboten sembarangan, nggih, mboten sembarangan. Nah, beliau juga mengajarkan hadis, tetapi murid-murid beliau tidak boleh nulis hadis. Wajib menghafal. Wonten mboten? Ayo. Zaman guru SD, guru TK, guru SMP, muridnya gak nulis, ojo nulis, kudu hafal. Ayo. Ini kudu ngapal murid ini Pak, kedah menghafal. Ditanya muridnya, ya Abu Sa'id, kenapa sampai kita nggak boleh menulis? Sebab nanti fi zaman di satu saat itu banyak orang yang tidak hafal hadis. Betul Pak, teman nggih? Enggak. Kehafal hadis niki. Nah, beliau dari kalangan kaum Ansor dan beliau bukan siapa-siapa. Beliau ini orang biasa, bahkan dari suku beliau itu orang yang nggak berbaju. Maksudnya gak jangkep lambine ngoten. Kemudian masuk Islam, kemudian terangkat kehormatan sukunya, dan kemudian dia termasuk sahabat yang termasuk orang biasa dari rakyat kebanyakan, tetapi menjadi sahabat utama Kanjeng Nabi. Jadi ulama pas sahabat Kanjeng Nabi, penghafal Quran besar dan juga perawi hadis besar. Niki. Jadi bagi anak-anak orang biasa ojo khawatir, nggih, sebab banyak kisah-kisah ulama besar yang bukan anak ulama. Contoh Imam Ghazali rahimahullah, ya, sing wafat tahun 1111 Masehi di Tus Iran. Beliau bukan anaknya kiai, bukan anak ulama, anaknya wong jahit. Jadi bapaknya Al-Ghazali jenenge Muhammad, Mbake Al-Ghazali jenenge Muhammad, boyote jenenge Muhammad. Jadi jenenge Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Double matompo. Double. Nanti Bapak itu ngeten, Pak. Setiap beliau bekerja selalu menyisihkan wol jahitannya, dihadiahkan kepada ulama. Ya, dan setiap ngaji dimanapun berada, Bapak Imam Ghazali hadir, Pak. Hadir, dan kemudian Al-Ghazali diajak, Al-Ghazali kecil diajak, masih dolenan, masih apa diajak di dalam majelis taklim.
Lah di situ kemudian dua amalan beliau Bapak Ghazali napa? Siji, ndonga nang Gusti Allah, ya Allah, mugi-mugi majelis barokah, majelis ilmu, barokah para ulama, para wali, orang-orang soleh fi hadal majelis saged barokah yuga kula. Nomor loro, ketika mau pamit ngaji, Bapak Ghazali njaluk donga ana ulama sing ngaji. Akhir dadi ulama gede. Niku barokah dalam majelis ta'lim. Terus guru kula waktu ngaji kitab Hikam nggih niku dawuh, masih wong biasa, duduk kiai, duduk ulama, kemudian ngaji, masuk gak ngerti nggih. Pokoke melok ngaji oleh barokah ngaji. Insyaallah masih sing ngaji ka di kiai, insyaallah barokah ngaji, barokah guru-guru pengarang kitab, barokah hadis, barokah Kanjeng Nabi dan semua kebaikan dalam majelis, insyaallah turunannya nanti ada menjadi ulama besar. Niki dawuh sinten? Dawuh Ibnu Athaillah dalam Syarah Al-Hikam menurut guru kula Kiai Haji Ishaq Latif Tubuh Ireng Jombang. Allahu yarham. Para hadirin rahimakumullah, saking telatennya beliau menghafalkan hadis sampai beliau menjadi perawi hadis kalangan sahabat nomor 7 terbanyak. Siapa sampean? Bolak-balik kalau terangaken niki. Siji sinten? Abu Hurairah 5487 hadis. Nomor loro sinten? Ibnu Umar 2800 hadis. Nomor telu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an sing wafat tahun 709 Masehi di Basrah, merawikan hadis sebanyak 2286 hadis. Nomor sekawan Ibu Aisyah radhiyallahu anha sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah sebanyak 2210 hadis. Nomor 5 sinten? Nomor 5 Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sing wafat tahun 687 Masehi di Thaif sebanyak 1660 hadis. Nomor 6 sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu sing wafat tahun 679 Masehi di Baqi Madinah sebanyak 1520 hadis. Baru nomor 7 Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an sing wafat tahun 693 Masehi di Baqi Madinah sebanyak 1170 hadis. Kedelapan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sing wafat tahun 650 Masehi di Baqi sebanyak 8450 hadis. Sampai 100 urut sahabat Nabi perawi hadis. Kalau gak apal, apal 10 lumayan Bu, timbang gak belas nggih apa nih. Para hadirin rahimakumullah, waktu beliau masuk Islam, ketika ikut baiat Baitur Ridwan, ya membaiat, ya baiat itu usia beliau 13 tahun, masih kecil. Singkat cerita, ketika Kanjeng Nabi sedo, nggih, sepeninggal Kanjeng Nabi, beliau ndak patah arang cari ilmu. Itu golek-golek ilmu para sahabat senior. Jadi beliau senau hadis 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar As-Siddiq wafat tahun 634 Masehi di Masjid Nabawi. Umar bin Khattab radhiyallahu an sing wafat tahun 644 Masehi di Masjid Nabawi Madinah. Yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu an sing wafat tahun 656 Masehi nggih di Baqi Madinah. Ali Abi Thalib karamallahu wajhaha wafat tahun 661 Masehi di Kufah Irak. Disnaoni kali As-Sa'id Al-Khudri. Senau dan sahabat lintune Zaid bin Sabit, Abdullah bin Salam, ya, kemudian sahabat lintune Abu Musa Al-Asy'ari dan sebagainya. Nah, kemudian beliau buka ngaji, dan ngaji beliau juga disenaui kali sahabat-sahabat sing nom-nom. Termasuk sing ngaji ke beliau sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Zubair, sahabat Urwah bin Zubair, sahabat Jabir bin Abdullah, sahabat kalau supene Abu Tufail niki wafat tahun 723 Masehi
di Mekah, sahabat Nabi yang paling terakhir wafat. Jadi ratusan ribu sahabat Nabi, sing paling akhir wafat periode sahabat adalah bernama sahabat Abu Tufail radhiyallahu anhu, sing wafat tahun 723 Masehi di Ma'lamat Mekah niki. Jadi periode terakhir sahabat itu 723 Masehi, kemudian sesudahnya masa tabi'in. Setelah itu masa tabi'in. Niki para hadirin rahimakumullah. Kemudian kalangan ulama tabi'in, ya, ulama senior di kalangan setelah sahabat namanya tabi'in. Kata sing ngaji ten Abu Sa'id Al-Khudri, termasuk anaknya Utsman bin Affan yang bernama Imam Abu Salamah bin Abdurrahman anak bin Auf Abu Salamah Abdurrahman bin Auf rahimahullah, sing wafat tahun 715 Masehi di Baqi Madinah. Imam Sa'id bin Al-Musayyab Al-Madani rahimahullah, sing wafat tahun 715 Masehi di Baqi Madinah, termasuk menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, termasuk gurunya Imam Malik, termasuk Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Nafi', Imam Al-Muzani, Imam Al-Buwaiti, terus sampai jalur Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ulama-ulama NU dan sebagainya. Kata Pak, termasuk murid beliau ulama sufi besar yang bernama Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, sing wafat tahun 712 Masehi di Basrah. Termasuk Imam Atha bin Abi Rabbah rahimahullah, sing wafat tahun 732 Masehi di Mekah. Dan termasuk Imam Atha bin Yazid rahimahullah, sing wafat tahun 725 Masehi di Baqi Madinah. Banyak. Dan tokoh-tokoh tabi'in ini mempunyai murid menyebar seluruh dunia. Ini namanya sanad keilmuan. Niki, nggih. Lah, Abu Sa'id niki para hadirin niku julukane kuwatah, nggih. Di dalam keterangan ulama Maliki, Al-Imam Ibnu Abdul Bar Al-Qurtubi Al-Maliki rahimahullah, sing wafat tahun 1071 Masehi di Spanyol, beliau mengatakan dalam kitab Al-I'tisab beliau fi Ma'rifatil Ashab, bahwa Abu Sa'id ini termasuk sahabat Nabi yang apa? Wara, az-zahid zuhud, al-abid ahli ibadah, al-mujahid pejuang, al-mujtahid pemikir, al-faqih ahli faqih, al-muhaddis ahli hadis, al-hafidh hafal Quran. Wis kathah nggih, kathah, termasuk al-alim dan sebagainya. Terakhir yang menjuluki beliau itu adalah Imam Abu Nu'aim Al-Isfahani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, ya, dan dalam kitab Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya yang wafat tahun 1038 Masehi di Iran niku dawuh, salah satu sahabat yang abid, yang khusyuk, yang wirai, yang zuhud dan juga pejuang dan sebagainya adalah termasuk sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Niki lagi. Lah, ibunya beliau sinten namine? Ibunya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri niki namine Aminah binti Abi Harisah, seorang wanita solehah, dan bapaknya bernama sahabat Malik bin Sinan Al-Khadraji Al-Ansari radhiyallahu an, sing wafat tahun 625 Masehi dan syahid di perang Uhud. Syahid di perang Uhud. Bahkan ketika Kanjeng Nabi kena senjatanya orang-orang Quraisy pada perang Uhud, semua sahabat melindungi jadi dikepung kali Kanjeng Nabi, jadi pager urip, pager hidup Kanjeng Nabi. Mulut Kanjeng Nabi berdarah, dahi Nabi berdarah, nggih.
Bahkan sini beliau tertancap butir-butir perisai dari musuh. Semua melindungi Kanjeng Nabi. Salah satu sahabat yang mengusap darah Kanjeng Nabi itu bukan dengan kain, tapi dengan mulutnya beliau. Mulut beliau. Jadi ketika Kanjeng Nabi, baik di bibir beliau, di pelipis beliau, di dahi beliau, di leher dan dada beliau, itu dikecup, dibersihkan dengan mulutnya sahabat Malik bin Sinan, bapak Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi dawuh, ojo ngoten cara Jawa nih. Napa kata Malik bin Sinan, ya Rasulullah, saya mau wafat syahid, tapi saya ingin darah saya, tubuh saya itu ada darah panjenengan orang yang mulia. Apa kata Rasulullah? Hei para sahabatku, kalau kamu semua ingin melihat karakter penduduk surga, maka lihatlah Malik bin Sinan, bapak Said Al-Khudri. Mari ngono nang tengah peperangan syahid, meninggal. Jadi satu-satunya sahabat Rasulullah yang menelan darah Kanjeng Nabi adalah sahabat sinten? Sahabat Malik bin Sinan radhiyallahu anhu yang syahid di perang Uhud. Perang Uhud niki kathah penghafal Quran sahabat yang meninggal, Bu. Kalau nggak salah menurut keterangan Ibnu Ishaq rahimahullah dalam kitab Asy-Syirah An-Nabawiyah sing wafat tahun 833 Masehi di Baghdad, beliau mengatakan yang syahid dalam perang Uhud oleh pasukan muslim sebanyak 70 sahabat. Yang terbanyak dari kalangan sahabat Ansor sebanyak 64 sahabat. Yang dari kalangan Muhajirin sebanyak 6 sahabat. Ya, 6 sahabat, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib, pamane Kanjeng Nabi, termasuk sahabat Mus'ab bin Umair, termasuk sahabat Abdullah bin Harun, bapak Jabir Abdullah, termasuk sinten Hanzalah binti Abi Amir yang oleh Rasulullah dijuluki Ghaisul Malaikah. Jenazah beliau ketika diangkat oleh sahabat basah rambutnya, basah badannya. Kata Rasulullah, Hanzalah itu dimandikan oleh malaikat sebelum diangkat oleh Allah. Subhanallah. Wonten malih sahabat Abdullah bin Jaksi radhiyallahu anhum, dan kemudian menurut keterangan Imam Al-Waqidi rahimahullah, sejarah Islam ulama salaf niku dawuh kuburane sahabat Hamzah paman Kanjeng Nabi dengan Abdullah bin Jaksi itu satu lubang dua orang. Kenapa? Sebab tubuh keduanya tidak bisa dikenali lagi. Terus pundi Bu? Nyun sewu, Hamzah niki syahid pamane Nabi, eronge gak ana, matane gak ana, kupinge gak ana, atine gak ana, dibedel-bedel kali Hindun binti Utbah, bojone Abu Sufyan, nggih, dibedel-bedel dipangan atine. Sejarah niku mengatakan hatinya Hamzah dimakan Hindun, mboten sampai dimakan, mboten sampai. Nah, ketika melihat Hindun mau makan hatinya pamannya, Nabi berdoa, ya Allah, muntahkan, jangan sampai daging Hamzah dimakan oleh Hindun. Dilepeh Pak, tak sempat ditelan. Jadi nggak dimakan, nggak jadi ngoten. Jadi terus kupinge ambek eronge Hamzah kali Hindun iki digawe kalung. Ya Allah, kanibal. Tegone nggih. Tapi pada Fathu Mekah, Hindun binti Utbah dan suaminya Abu Sufyan bin Harb masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, ada satu cerita yang lepas dari kita semua dan jarang disampaikan ini, jarang disampaikan. Ngeten. Yang terbunuh dalam perang Uhud tidak hanya orang-orang Muslim, sahabat Kanjeng Nabi. Ada satu orang Yahudi juga terbunuh ya di perang Uhud, termasuk
pasukan Kanjeng Nabi. Jadi ono wong Yahudi membela Kanjeng Nabi melok perang Uhud, kemudian meninggal di perang Uhud. Sinten nama beliau? Dalam kitab-kitab sejarah diterangkan semua, termasuk dalam keterangan kitab As-Sirah An-Nabawiyah karangannya Imam Ibn Hisham Al-Basri rahimahullah, sing wafat tahun 833 Masehi di Basra, Irak. Kemudian juga ulama kontemporer sing jenenge Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri Al-Hindi sing wafat tahun 2006 Masehi, dalam kitab Asy-Syirah An-Nabawiyah juga beliau mengatakan ada satu orang Yahudi yang tewas atau mati dalam perang Uhud membela Kanjeng Nabi. Sinten namine? Namine adalah Mukhairik namanya. Bahkan Nabi ketika mendengar Mukhairik meninggal dalam perang Uhud, beliau mengatakan Mukhairik khairul Yahud, Mukhairik sebaik-baik orang Yahudi. Nah, ini nanti saya ceritakan kenapa Gus Dur mbelani toleransi. Ono dasare niki, ono dasare. Apa NU kok gelem koncoan ambek wong non muslim? Ono dasare. Dasarnya salah satunya bunganya dalil, Pak. Cuma salah satunya ini. Nggih, ngeten ceritane. Mukhairik niki bukan orang biasa, bukan. Mukhairik niki ternyata menurut ulama sejarah niku termasuk pendeta Yahudi sing alim. Loh. Jadi Mukhairik niki pendeta Yahudi, kiai ini wong Yahudi. Sogeh wonge. Wong pendeta ulama Yahudi sugih duwe kebun kurma ombone paling ombo wong sak Yahudi Madinah. Oh. Ya, sugih, Pak. Napa? Mati. Oh. Nggih. Nggih. Kalau terusakan sahabat ya, dikatakan sahabat nggih boten sahabat itu harus Islam nggih. Wis kanca nggih, kanca Kanjeng Nabi, sekutu mitra. Kanjeng Nabi mitra. Nah, ketika terjadi kesepakatan piagam Madinah untuk membangun Madinah nggih. Makanya Madinah itu bukan Madinah, bukan apa? Bukan Darul Islam, bukan. Dibangun oleh orang-orang Madinah, Islam, Yahudi, Majusi, Kristen, Nasrani. Niku sepakat kepercayaan, ya, berhala wis sepakat sak Madinah nggih piagam Madinah. Semua sepakat membangun satu negara, namanya negara Madinatul Munawwarah. Negara Madinah sing bercahaya, mencahayai semua kabilah suku-suku di Madinah. Sepakat, oke, ngoten. Oke, suku akeh, bahasa akeh, sepakat satu negara Madinah, piagam Madinah persis sekali Pancasila. Ada puluhan item pasal-pasal piagam Madinah, tapi lek diringkes nggih ono 5 pasal persis hampir mirip dengan nilai-nilai Pancasila. Lah, le ono wong berkhianat tidak mau patuh terhadap piagam Madinah, maka salah satu yang paling benci, paling melawan adalah pendeta Mukhairik niki. Gak seneng ono berkhianat. Contoh negara Pancasila misalnya nggak sepakat nggih, seluruh suku bangsa dan sebagainya, ada orang berkhianat terhadap negara, maka yang paling gak seneng dudu wong Islam tok, wong Yahudi juga seneng, pendeta gak seneng niki. Jadi membangun negara dalam satu kesepakatan namanya piagam Madinah. Ayo menjaga keselamatan ketertiban Madinah. Ngoten sini ngoten persis. Persatuan kesatuan persis. Ya, niki. Ya gak persis, hampir mirip ngono, Pak. Lah, Mukhairik niki selalu membelani Kanjeng Nabi, walaupun Yahudi lho, Pak. Belani Kanjeng Nabi. Lah ono wong ngelokno Kanjeng Nabi mbelani. Nggih. Ono wong Quraisy
gak seneng dibelani oleh mukhairi Kanjeng Nabi niki. Ono Yahudi nyerang Kanjeng Nabi, gak seneng pendeta Yahudi niki. Mboten seneng. Apa alasannya? Kata beliau, kita sudah sepakat di dalam menegakkan piagam Madinah. Makanya Madinah bukan dijuluki Darul Islam, negara Islam, tapi dijuluki Darussalam, negara perdamaian. Mirip kalian Indonesia. Mirip mboten? Mirip. Lek Madinah, piagam Madinah, Indonesia Pancasila. Piagam Madinah inilah yang menyatukan suku-suku berbagai bangsa dan suku di Madinah. Bun. Nah, ketika setiap perang, Pak, setiap perang musuhne Quraisy, musuhne Yahudi, pendeta Mukhairib niki paling ngarep. Dan setiap peperangan nggawe wasiat, lek aku mati, harta benda saya, kebun kurma seluas semua, pokoknya dibahnan nang Kanjeng Nabi. Perang iki gak mati, kasih dong ngomongnya mati kan. Lah waktu perang Uhud mati. Nah harta bendanya otomatis diberikan kepada Kanjeng Nabi. Nah, untuk apa harta benda itu oleh Kanjeng Nabi, oleh harta Yahudi digunakan untuk apa? Memakmurkan Madinah, digunakan untuk biaya perang, digunakan untuk fakir miskin, digunakan mendirikan Masjid Nabawi diperbesar, juga termasuk untuk membiayai SDM, sumber daya manusia di Madinah. Bantuan-bantuan ini lho, Badui dibantu persis lah. Lek ono presiden bantu wong pedalaman iku wis tahu dilakoni Kanjeng Nabi. Lah ngono kok diarani tauhid piye? Kurang maca. Lah itu gregeten Pak lek ndelok ustaz-ustaz ya Allah si YouTube niku. Wah, iki kurang maca niku. Kula gregeten. Aku tau ngaji gak ngono kok. Ngoten tok kula niki. Gatel kuping niki. Pun wis tak cerita Mukhairib watah nih. Kathah pun. Nggih. Lah, balen hadis para hadirin nggih. Hadis niki 102 riwayat Imam Muslim sahih nggih. Rahimahullah, sing wafat tahun 875 Masehi di Naisabur Iran. Juga termasuk kalau tinggali tentang kitab lintu juga riwayat Imam Tirmidzi. Ya, Imam Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan. Lah napa hadise sampean waca niku ten kitab Idza ata ahadukum ahlahu. Jika ada seseorang dari kalian mendatangi istrinya, mendatangi maksudnya nyun sewu, menyetubuhi menjima istrinya, summa aroda, kemudian pengen maneh napa? Summa aroda ayyauda, kemudian pengen nambah malih ngoten cara Jawane. Nggih. Falyatawaddo, mongko berwudhulah, maka hendaknya berwudu bainahuma wudu'an, antara dua jima itu ada wudu. Niku sunnah Kanjeng Nabi. Jadi maksudnya ahlahu hadis niku duduk keluarganya. Sing dimaksud adalah istri. Dan maksud falyatawaddo, maka hendaklah berwudu sebelum mengulang jima dengan istrinya. Falyatawaddo, maka berwudulah. Lah keterangan ulama hadis terus pun cara berwudu Nabi ketika jima, mantan jima dan mau jima malih, ternyata wudu ngeten. Sadurunge wudu Kanjeng Nabi ini membersihkan kemaluannya, kemudian wudu niki. Lek gak tau ngaji gak ngerti niki Pak. Nggih, fal yatawaddo, maka wudulah. Wudu bener gak salah. Tapi sanad keilmuan guru-guru kita mengatakan sedih maksud fal yatawaddo itu sebelum wudu itu ada kegiatan mencuci kemaluannya baru berwudu. Lho kok golek kok gak adus? Saya terangkan nanti kenapa Nabi mensunahkan wudu enggak mandi untuk ronde yang kedua. Nggih, ronde yang kedua sunnah wudu. Niki ditambahi kali Imam Hakim Zada Al-Hakim, nambahi keterangan Imam Al-Hakim An-Naisaburi
rahimahullah sing wafat tahun 1200 Masehi di Nesebur Iran. Iku mazhab Syafi'i nggih, Al-Hakim dawuh fa innahu ansyatu lil audi. Satemene wong mari jima kate ngulangi jima malih niku disunahkan wudu napa ansyatu iso nambahi semangat, nambahi gairah, nambahi kekuatan lil audi untuk mengulangi kembali. Bu Deleng-eleng Pak nggih. Lek mau ronde kedua disunahkan wudu. Sadurunge wudu nyun sewu mencuci alatnya. Niki nggih, mencuci alatnya. Niki hadis sahih Bukhari Muslim. Lah, keterangan hadis niki mboten setunggal kitab, Pak. Harus ditelusuri. Apa maksud dari hadis niku? Ternyata keterangan niku ada dalam kitab-kitab ulama hadis. Salah satunya saya ambil dari salah seorang al-hafidh al-muhaddis Muhammad bin Abdul Hadi al-Maqdisi al-Hambali rahimahullah. Atau dalam dunia hadis beliau dikenal dengan Imam Abdul Hadi atau Imam Ibnu Abdul Hadi atau Imam Ibnul Hadi dari mazhab Hambali sing wafat tahun 1343 Masehi di Damaskus. Beliau mengatakan fal yatawaddo, sing dimaksud maka berwudulah, maka hendaklah kamu wudu. Sing dimaksud wudu seperti kita wudu mau salat nggih. Melakukan wudu nggih, mari jima ambek bojone kok mau ronde kedua, maka disunahkan wudu. Tapi caranya mencuci kemaluannya dulu, kemudian baru berwudu. Ditambah kali Imam Ibnul Hadi tadi, sunnah wudu juga harus dilakukan, termasuk cuci tangan, berkumur, ngisap banyu irung, niki dilampahi terus Imam Ibnul Hadi. Paham nggih Bu? Insyaallah. Jadi wudu kaya wudu kate salat, wudu lis shalah nggih. Lah menurut salah satu ulama nggih, salah satu ulama ahli hadis juga ahli fikih sing namine Imam Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 923 Masehi di Naisabur Iran. Dalam kitab Sahih Huzaimah beliau mengatakan sunnah wudu setelah jima, mau jima lagi niku hukumnya sunnah. Kata beliau apa? Ini pendapat jumhurul ulama atau pendapat mayoritas ulama. Jadi anak-anak sing mari kawin dikandani Bu, nduk le hubungan mbek bojone, lek ronde kedua sunnahnya wudu. Niki ibadah iki sedekah niku tanpa berkualitas. Nah, pertanyaannya sing wudu niku sing lanang apa sing wedok kan ngoten? Lah, sebagian ulama mengatakan yo lanang yo wedok, yo suami yo istri. Sebagian lagi mengatakan suami saja. Loh, sing di sampean? Ayo. Yo lek iso sing lanang yo wudu, sing wedok yo wudu. Lek ronde kedua lho nggih. Ronde kedua. Niki sunnah. Niki mboten porno nggih, niki fikih nggih, niki ya hadis. Niki ilmu. Nggih, niki ilmu. Lah, sebagai ulama lagi mengatakan nggih sebagian, sampean tinggal pilih. Lek wong bojone tok lanang monggo, lanang wedok nggih monggo nggih. Nggih tinggal pilih mawon. Cuma sing sae napa sami-sami bersine kan ngoten nggih. Jadi diambil ya wis sampean tok ya gak apa-apa. Ya, memang ulama ada yang mengatakan suami saja. Lah, kemudian ngeten ada pertanyaan, bagaimana ketika laki-laki punya istri banyak? Apakah setiap menggauli istrinya itu apa? Mandi junub?
si A mari junub mandi, B junub mandi, terus pundi? Lah ulama jumhur mengatakan ya setiap menggauli istri satu sampun, istri dua nggih. Lah mau melangkah istri dua, enggak usah mandi enggak apa-apa, cukup berwudu. Lek bojone akeh. Nomor loro lek banyune ana. Nomor telu dengan catatan PDAM gak mati. Lho niki ngoten Pak. Jadi satu istri jima nambah malih sadurunge nambah wudu. Bojone akeh digilir nggih nyuwun nggih jadwal. Niki kono. Enggak usah mandi junub enggak apa-apa. Mari wudu. Aduh, wong biyen sawah nggih saged, saiki nyun sewu. Akan pikiran. Loh, pun. Nah, sebagai ulama ngaten, saking sunnahnya dilihat dari segi kesehatan, segi adab, segi menghormati perempuan dan sebagainya juga termasuk ibadah nih, maka sebagai ulama mengatakan lek mari jima nambah malih mboten wudu niku hukume makruh. Loh, kenapa kok gak mandi? Kenapa gak mandi kok wudu? Nggih, kenapa? Nah, niki para ulama beda pendapat. Cuma dari mazhab Syafi'i diwakili karo Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan yang dianjurkan dalam hadis tadi bukan mandi besar, tapi wudu. Ya lek mari kabeh ya tetep mandi, Bu, wong junub. Cuma lek nambah ngoten maksudnya, ya, nambah. Niku dianjurkan wudu bukan mandi. Tapi ulama lain mengatakan lebih baik mandi besar. Coba sampai ngapik pendapat niki, jima, mari sampean ngapik pendapat mandi besar. Nggih, mari jima atus gede, jima malih. Atus gede, jima malih. Yo entek banyu. Niki niki mangan dianjurkan wudu senom-nom iki durung kawin. Catet sing eling-eling. Dadi bojo nggih. Niki barang pojok niki. Niki single niki, Bu. Niki. Pun nggih. Nah, ada dua hikmah kenapa Nabi menyuruh wudu ketika nambah, nggih. Yang pertama ada li maslahati duniawiyah, ya, kemaslahatan dunia, kesehatan, kesegaran, kebugaran, kekuatan, semangat malih, ngoten nggih. Niku di maslahati duniawiyah. Yang kedua apa? Menambah kualitas ibadah. Sebab nyun sewu, jima suami istri yang sah niku sedekah. Sedekah tambah akeh sedekah, tambah sering sedekah. Nggih, niki catet. Niki hadis Kanjeng Nabi. Nah, para hadirin rahimakumullah, nggih. Nah, kenapa ketika junub walaupun durung adus gede disunahkan mandi? Wonten keterangan ngeten, nggih. Wonten keterangan malaikat niku tidak akan mendekati orang junub sampai suci kembali. Malaikat, nggih, Nabi dawuh ngoten. Malaikat tidak akan mendekati orang junub sampai suci kembali. Lah oleh mbah-mbah kaya wau, gak usah adus, cukup diwakil kali wudu pun cekap kata Kanjeng Nabi. Nggih. Nah, yang kedua, sunnah wudu. Kalau sudah wudu ketika mau nambah jima dengan istrinya, maka malaikat dianggap itu suci untuk nambah ronde lagi, maka oleh keberkahan oleh dungane malaikat berkah. Perbuatannya sedekah, hasil ya sedekah, oleh nopo, oleh pahala, oleh berkah malaikat. Niki lho, ono dalile wonten dalile niki dari sahabat Ammar bin Yasir bin Amri radhiyallahu an, sing wafat tahun 657 Masehi di Suriah. Niki hadis hasan, riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah, sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah.
juga riwayat dari Imam Al-Baihaqi rahimahullah sing wafat tahun 1066 Masehi di Iran. Napa hadis Nabi, salah satu la taqrabuhumul malaikah. Ada 3 perkara yang mereka tidak didekati malaikat. Napa? Jifatul kafiri, batange atau jasad wong kafir. Yang kedua, wal mutadammiju bil khuluqi, napa? Wong wedok sing wong wedok sing over minyak wangi. Ngono istilahnya, over minyak wangi. Mosok sak botol dendano kabeh, kate metu ditekno kabeh sak botol. Kewangian niku. Biasa-biasa saja. Lho, apa gak oleh wangi? Boleh. Nggih, niku sae. Cuma lek sak botol ya kakehan. Niki nggih. Yang ketiga sinten? Yang ketiga wal junub. Orang yang junub sampai dia suci, sampai berwudu. Jadi hadis Nabi ini ngaten, ya, wal junubu illa ayyatawadda. Ya, dan orang junub sampai dia bersuci, bahasanya yatawadda wudu. Lah niki maksudnya Kanjeng Nabi ngoten. Jadi mari nyun sewu jima kate nambah malih sampean wudu supaya napa gak dicidhek setan. Niki. Jadi ana maksudnya Kanjeng Nabi, nggih. Tapi hati-hati sing manten nyar niki dikandani mantu-mantu niki utawa sing kate rabi-rabi dikandani. Ada satu amalan yang tinggal kaum muslimin, kata guru saya, nopo? Malam pertama niku kata sing tinggal oleh kaum muslim termasuk orang-orang muda Islam. Nopo amalan nyun sewu. Malam pertama malam luar biasa nih nggih. Ya, kalau dalam Islam dinamakan Lailuz Zifaf. Lailatul Zifaf, malam pertama pengantin. Nih kan. Jadi sadurunge niku wau nggih. Wudu mandi, keduanya mandi. Adus seger sabunan sing wangi. Nomor loro wudu, telu salat sunnah 2 rakaat jamaah. Ijen oleh jamaah oleh. Ya, nawa usolli sunnata lailata zifaf. Ya. Jadi niat untuk apa? Usolli sunnata lailatiz zifaf. Niat langsung sholat malam pertama. Lillahi ta'ala. Wonten niku usolli sunnata lailatiz zifafi lillahi ta'ala. Niat ingsun salat sunnah malam pertama lillahi ta'ala. Mantun donga istighfar, donga macam-macam nggih, maca surat pendek kulhu. Insyaallah sampai subuh gak mari. Kakean donga. Ya situ ae nggih, kakean sunnah. Sing mampu mawon. Kemudian maca donga iki sing sering ditinggal niki. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, bojone lanang sing maca niki, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, saya minta kepadamu kebaikan istri dia, ya. Wa khairu ma jabaltaha, dan juga kebaikan yang ciptakan darinya, ya. Wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, saya berlindung kepada kejelekannya. Ya, kejelekannya. Wa syarri ma jabaltaha alaih, dan juga apa kejelekan apapun diciptakan darinya. Bojone amin pun nggih. Baru pada waktu pertandingan sepak bola maca donga Bismillahirrahmanirrahim. Apal kabeh niki insyaallah apal kabeh. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaiton ma razaqtana. Leka apal kenemenen mosok katene ngono maca ya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah. Saya lumayan timbang kadung belas nggih. Lumayan lah.
Niki kedah diwaca. Lho, napa artine? Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkan setan dari kami. Wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dan jauhkan setan dari apa yang kau rezekikan kepada kami. Jadi ketika menggauli istri, hasil pergaulan dengan istri itu jauhkan toko setan. Salah satu rezeki anugerah itu adalah anak-anak kita. Cek ada toko setan, nggih. Lho, saya kurang titik malih. Nah, cuma kula sering ngingatkan ngeten Bu. Nyen sewu para bapak niki nggih. Lah, larangan keras. Napa? Suami tidak boleh ya, haram napa? Lek istri sedang haid, tidak oleh dilarang masuk, tidak boleh. Tidak boleh. Loh Pak, kadung anu nobon terus pundi? Tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Sebab niki haram. Sing merintahno Gusti Allah. Coba sampeyan tinggal Al-Baqarah 222 niku. Nggih, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka tanya tentang haid. Kul huwa adza, katakan itu kotoran. Ngoten nggih. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah orang-orang perempuan yang haid. Ya, wala taqrabuhunna, dan janganlah mendekati mereka hatta yatahurna, sampai dia suci. Ukurannya apa suci? Masih yo hati bojone wis mari gak metu maneh, tapi nek durung adus junub ojo dikumpuli. Lek nang ubun-ubun gak kuat kon adus bojone. Wis mari ya Bu, wis aduso. Ngoten. Ojo kemudian wis mari ya Bu, Dik, mesisan adus. Mboten asal niki tidak Bu, boleh. Harus mandi dulu. Keterangan ulama rumiyin ngeten, Pak. Salah satu nyon sewu, kenapa kita punya keturunan yang maklul? Apakah ada kekurangan? Ya, bukan semua. Kadang-kadang ketika istrinya haid atau belum suci, belum mandi junub, itu dikumpuli. Sebab masih kotor. Kul huwa adza, katakan itu kotoran. Kalau benih itu masuk dengan kotoran, maka tidak sempurna. Niki dawuh Gusti Allah. Nomor loro, Ramadan awan gak oleh. Ramadan gak oleh awan. Niku gak oleh. Haram niku, dosa besar. Lho, misale kumpul wayahe sahur, gak apa-apa sedurung imsak. Keturun sampai jam itu durung adus, durung sahur. Sahur liyane. Akhirnya jos pun dihukumnya langsung adus gede, langsung qadha subuh. Mboten napa-napa, wong keturunan. Yang ketiga napa ndak boleh? Yang ketiga nyon sewu, lek bojone haid, bojone loro, gak oleh bojo lanang mlebu lewat mburi. Paham nggih? Gak oleh lewat pawon. Lek lawang ngarep tutup, ya apa carane mlebu? Pokoke gak liwat lawang pawon. Yang saya niki mboten purun niki fikih. Boleh istrinya sakit, istrinya haid, bojo lanangnya kepengin, keluarkan dengan tangan istrinya, boleh. Atau melalui tubuh istrinya selain dari itu, boleh. Halal niku. Mboten napa. Boleh wong bojo-bojone dhewe, boleh. Niki 3 peringatan besar dari ulama, nggih, dari ulama. Terakhir, lek junub sampean mari jima terus junub. Nggih. Lah ketika kondisi junub, para ulama dari Syafi'i dawuh, termasuk Imam Al-Iraqi Asy-Syafi'i rahimahullah niku dawuh, lek wong junub ya durung mandi gede, minimal wudhu batasnya itu makruh ngombe, mangan, rokokan, nomale baleni ronde kedua. Niku makruh. Bapak nyun sewu iki peringatan, lek mari Piala Dunia nggih. Piala Dunia durung wudhu, lek sampai misalnya nyun sewu ngaten kasarane.
mari jima mbek bojone biasa wong lanang niku tengok-tengok rokokan. Nggih. Nggih ngoten Pak. Utawa menjobol golek angin. Ngemut permen nggih. Wah. Jare Nabi, jare para ulama makruh. Lek gak makruh wudu sik ngoten Pak, maksudnya paham nggih? Contoh, jenengan mari jima mbek bojone, weteng luwe, mangan, sampean wudu dulu. Ngombe wudu dulu, rokokan wudu dulu. Kecuali orang nyusui. Wong wedok nyek nyusui mari jima mbek bojone, anake tangi owek-owek tas nyusoni ndak apa-apa, boleh. Lek sempat tetap diutamakan wudu dulu walaupun belum mandi besar. Paham nggih Pak? Terus guru kula dawuh ngeten, sapa wong junub nggih aja metu omah se. Nggih, aja metu omah. Lah iso minimal sak gendeng-gendenge metu omah wudu baru metu. Lah iso mandi junub dulu suci baru keluar rumah. Sampai ngoten Bu, lek kondisi junub ojo metu omah, ya mandi dulu suci baru keluar rumah. Ojo kemudian wis awan engko sore mesisan adus sore. Makruh niku. Paham nggih? Paham nggih? Nah niki adalah pendapat para ulama niki. Nah, kalau eling kon malih terus Ibu Aisyah, sapa sing jono, sapa sing jima, Ibu Aisyah niki riwayat sahih. Ibu Aisyah dawuh Kanjeng Nabi mari jima, nggih mari jima nggih. Niku kemudian ronde kedua, maka saya melihat Kanjeng Nabi itu mencuci kemaluannya lalu berwudu. Niki tata cara ngulangi ronde kedua dan wudu. Niku nggih. Jadi enggak wudu tok, diawali mencuci kemaluan kemudian berwudu. Niki riwayat Ibu Aisyah radhiyallahu anha dari sahabat Bukhari, dari ulama Bukhari Muslim. Pun niki saadis dua wong ngeten niki. Pun nggih, mugi-mugi manfaat fitini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.